हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छो समस्ते भगवान करंतु समस्ते भलरे थाओ जोटी भी थाओ जेमिति भी थाओ भलरे ही थाओ। तो आज एक नुआ सेशन टिके रेगुलारली क्लास नहीं आसी पारु नाही टिके मेंटली डिस्टर्ब अछि देह भी टिके भलो नाही हेतु रेगुलारली क्लास नहीं पारु नाही तभी चेष्टा करूछु रेगुलारली क्लास आनिबा पई सेति पई तुम मैंने टिके क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कले बहुत बहुत खुशी हेबी। तो आज जो क्लास टी अछि दैट इज से क्लास टा केमिति ना से क्लास टा होछ हमर सर्वनाम ऊपर। तो आमे पूर्व क्लास रे विशेष्य ऊपर पढिथिले आज सर्वनाम पढिबा। तो जते बेले आमे सर्वनाम विषय रे पढुचे सर्वनाम कहिले कोन बुझ ना जे कोनोसी गोटिए पदर परिवर्तन जे कोनोसी गोटिए पद परिवर्ते जे अन्य गोटिए पद व्यवहृत होई थाए ताहाकु ही आमे सर्वनाम बोली कहिताउ। उक्त पदटी विशेष्य होई पारे उक्त पदटी विशेषण होई पारे उक्त पदटी गोटे वाक्य भी होई पारे किछिटा पद को नै कि मध्य गोटे वाक्य होई पारे वाक्य अर्थ रे भी सर्वनाम होई थाए। तो सही सर्वनाम किपरि व्यवहार होउची ताको ही आमे पढिबा से विषय रे पढिबा आ भलो भाव रे पढिबा जेमिति ए क्लास टी करि सारिबा परे समस्ते जते भी एक नियति क्लासेस देखुच आ मो पाखरे पढुच समस्त जेपरि सर्वनाम उपरे कोनोसी भी आउ असुविधा कहारी रहिबो नाही। तो नमस्कार जय जगन्नाथ आजिर आउ एक सुंदर सेशन रे मु आपण मानकर प्रियर मृत्युंजय सर देखा हबा डिस्कशन करिबा चलिबा आजिर क्लास को नेकी। आजिर फर्स्ट जिनिस जो सर्वनाम कहिले तो सेटा गोटे छोटिया डेफिनेशन जोड़ा कि मु कहिली ताकू आमे लिखि दो फर्स्ट ना कोन ना गोटिए पद परिवर्ते गोटिए पद परिवर्ते जेउ अन्य गोटिए पद व्यवहृत होई थाए ताहाकू सर्वनाम बोली कहा जाए। जेउ पदटी विशेष्य विशेषण वो वाक्यार्थे बा वाक्यर परिवर्ते व्यवहार होई थाए ताहाकू सर्वनाम कुहा जाए। जो जगह बुझी न पारिबो कहिबो मु गोटे गोटे करी पूरा प्रांजल भाव तुमको बुझिया चेष्टा करी। आ गोटे बढ़िया डेफिनेशन सब मन रखिथिबो जो सर्वनाम कथा कहूचे विशेष करी एटा होची इंपोर्टेंट जिंस विशेष करी सर्वनाम गोटे बढ़िया जिंस करे कौन सर्वनाम जो वाक्यर श्रुति कटु वो पुनरक्ति दोष को दूर करि थाए। श्रुति कटु माने कौन बुझी पारुचो श्रुति कटुर अर्थ होची जो शुणिबा को हमको खराब लगे राम खाए राम जाए राम खाऊची राम खेलुची ए जो जगह रे तो राम खाए राम खाऊची से खाई से तापर लगेबी राम खाऊची पुण कहबी राम खाई सारी खेलिबा को आसीबो एई जगह रे मु जदि राम राम बारंबार व्यवहार न करी जदि कहिली कोन राम खाऊची से खाई सारी खेलिबा को आसीबो तो सेठी हमर श्रुति कटु दूर होई थाए। गोटिए जिंस को बारंबार शुणिबा द्वारा हमको विरक्त लगी थाए तो से विरक्त हवा गुणटा दूर करि थाए किए ना हमर सर्वनाम। सर्वनाम वाक्यर श्रुति कटु दूर करे
ଶ୍ରୁତିକଟୁ ଦୂର କରେ। ଆଉ କଣ କରେ? ଓ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ କରେ, ଯୋଉ ପୁନରୋକ୍ତି। ପୁନରୋକ୍ତି ପୁନରୋକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ। ତମେ ଲେଖିପାରିବ ପୁନରୋକ୍ତି ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ। ତ ଯୋଉ କଥାଟା ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ସମସ୍ତେ ମୋ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବ, ଯାହା ମୁଁ କହିଛି ସମସ୍ତେ ପୁରା ପଏଣ୍ଟ କୁ ଶୁଣୁଥିବ। ମୁଁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଦର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷଣର ପରିବର୍ତ୍ତେ ୟା ଫିର୍ କଣ କହିଲି ନା ବିଶେଷଣର ପରିବର୍ତ୍ତେ ୟା ଫିର୍ ବାକ୍ୟାର୍ଥେ ୟା ଫିର୍ ବିଶେଷ୍ୟ, ତିନି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ଅଛି। ବିଶେଷ୍ୟ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ଗୋଟେ ନାମବାଚକ ଯୋଉଟା ଆମେ ପୂର୍ବ ଇଏରେ ପଢିଲେ ହେଲେ କଣ ବୁଝ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ପଢିଥିଲେ। ଯୋଉମାନେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସକୁ ଦେଖିଥିବ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବ ବିଶେଷ୍ୟ କହିଲେ କଣ ବୁଝ। ତ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ସେ ବିଶେଷ୍ୟ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ମୁଁ, ନାମବାଚକ ବିଶେଷ ହେଇପାରେ, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ହେଇପାରେ, ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ ହେଇପାରେ, ଯେକୌଣସି ବିଶେଷ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ମୁଁ ଶ୍ରୁତିକଟୁ ଦୋଷ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ତାହେଲେ ସର୍ବନାମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି। ବିଶେଷଣର ପରିବର୍ତ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି। ବାକ୍ୟାର୍ଥେ ମାନେ ବାକ୍ୟ ପୁରା ଫୁଲ ବାକ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି। କେମିତି କରିବି ସେଟା ଦେଖିବା। ବୁଝିହେଲା? ସବୁର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେବି, ଯାହା ଫଳରେ ତମେ କଣ କରିପାରିବ ନା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ଦଶରଥଙ୍କର ଟିକେ ଦେଖ, ଦଶରଥ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଥିଲେ। ଓକେ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦବ, ଦେଖିବ ତାପରେ ତାଙ୍କର 4 ପୁତ୍ର। ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଡେଫିନେସନ, ପିତା ଚତୁର କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ସେପରି ନୁହଁ। ଦିଟା ଡେଫିନେସନ ଲେଖିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ ଲେଖିଲି। ଦେଖ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା ଥିଲେ। ଏହା କାହାକୁ ଅଜଣା। ଦେଖ, ଏଇଠି ମୁଁ କେତେଟା ଜିନିଷ ତମକୁ କହୁଛି ନା କଣ ନା ପ୍ରଥମ କହିଲି ମୁଁ ଦଶରଥ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜା ଥିଲେ। ତ ଦଶରଥଙ୍କ ବଦଳରେ ବସିଲା ତାଙ୍କର। ଏଇ ଦଶରଥରେ ତମର କଣ ନା ଦଶରଥଟା ହଉଛି ତମର ବିଶେଷ୍ୟ। ଏଇ ବିଶେଷ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେହେତୁ ବସିଛି, ହଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତମର ହେଇଛି କଣ ସର୍ବନାମ। ଏଇଠି କହିଲା ଚତୁର। ଚତୁର ପରିବର୍ତ୍ତେ ବସିଛି ସେପରି। ଚତୁର ହେଲା ବିଶେଷଣ, ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବସିଥିବାରୁ ଇଏ ହଉଛି ତମର ସର୍ବନାମ। ଏଇଠି ପୁରା ବାକ୍ୟଟା ଦେଖ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳକାରୀ ରାଜା ଥିଲେ। ଏହା କାହାକୁ ଅଜଣା। ଏହାଟା ଯୋଉ ଦେଇଛି, ଏହା ମାନେ କିଏ ନା ପୁରା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳକାରୀ ରାଜା ଥିଲେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଆମେ କହିବା ବାକ୍ୟାର୍ଥେ କଣ ନା ବାକ୍ୟାର୍ଥେ ବିଶେଷଣ, ସରି ବାକ୍ୟାର୍ଥେ ସର୍ବନାମ। କଣ କହିପାରିବା ନା ବାକ୍ୟାର୍ଥେ ସର୍ବନାମ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାଇଲ କି ନାହିଁ ନା ବୁଝିବାରେ କାହାର ଅସୁବିଧା ରହିଲା? ତାପରେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ସର୍ବନାମକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଉଛି, ଏତିକି ଜିନିଷ ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛ ଠିକ ଅଛି। ଆ ଭିତରୁ ଯଦି କାହାରି କିଛି ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାହେଲେ ମତେ କହିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚିହ୍ନିବାର ଅଛି କଣ ନା ସର୍ବନାମ। ସର୍ବନାମକୁ ଚିହ୍ନିଗଲ। ସର୍ବନାମ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ପ୍ରକାର। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ସର୍ବନାମ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାକ୍ୟରେ 3 ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବହାର କରିହେବ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ବିଶେଷ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିହବ, ନହେଲେ ବିଶେଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ କରିହବ, ନହେଲେ ତମର ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିହବ। ଦେଖିବା ତାପରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହଉଛି। ତ ସେଇ ସର୍ବନାମକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କେତେ ଭାଗରେ? 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ
करा जायछि। तो मन रखिबो सर्वनाम को केते भाग रे विभक्त करा जायछि ना 7 भाग रे विभक्त करा जायछि। यदि सर्वनाम को 7 भाग रे विभक्त करा जायछि ताले कोन कोन ना नंबर 1 रे आसीबो पुरुषवाचक। पुरुषवाचक छानिया हबार किछि नै मु प्रथमे लिखि दउछि तापर गोटी गोटी करि तुमको कहि देबी। पुरुषवाचक, व्यक्तिवाचक, संज्ञावाचक ये तीन प्रकार ये हला गोटे। नंबर 2 रे आसीबो प्रश्नसूचक सर्वनाम। नंबर 3 रे आसीबो निर्देशात्मक सर्वनाम। नंबर 4 रे आसीबो निर्णायक सर्वनाम। नंबर 5 रे आसीबो आपेक्षिक बा जहाँ को आपेक्षिक कहउछ सेटा होछि तमरो संबंधवाचक। मन रखिबो एटा आपेक्षिक बा संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 6 रे आसीबो आत्मवाचक बा गुरुत्वारोप गुरुत्व रूप सर्वनाम। नंबर 7 जोटा सप्तम शेषटा कौन समुच्चय बा समुच्चयी सर्वनाम। समुच्चय बा समुच्चयी सर्वनाम। ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ସର୍ବନାମ को 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତମକୁ ଲେଖିଦେଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସେ ଜିନିଷଟା। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ତମକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ। प्रथम है तुम पुरुषवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञावाचक सर्वनाम। द्वितीय आसला प्रश्नसूचक सर्वनाम। तृतीय आसला निर्देशात्मक सर्वनाम। कौन निर्देशात्मक सर्वनाम। चतुर्थ आसला निर्णायक सर्वनाम। पंचम आसला आपेक्षिक संबंधवाचक सर्वनाम। षष्ठ आसला आत्मवाचक गुरुत्वारोप सर्वनाम। सप्तम आसला समुच्चय बा समुच्चयी सर्वनाम। ये है तुम सर्वनाम को जो 7 भाग में विभक्त कर से विषय ही लिखाई 7 भाग में विभक्त कराई सर्वनाम को से विषय ही आमर कुहाल। तो गोटे गोटे करी आमे ताको एक्सप्लेन करिबा हला केमिति होची ताको देखिबा। प्रथमे आसीबा जो पुरुषवाचक सर्वनाम अछि ताहाकू जानिबा को चेष्टा करिबा। केतरा जिनिस फास्ट जानिबा तापर जिबा। तो कथा होची कोन जतले मु आसुची कथा उपरकू तो कथा एटी गोटे बढ़िया कथा अछि कथप कथन गोटे गोटे कर लिखि दउची तापर कहिबे तुमको शैली को। कथप कथन शैली को पुरुष कुहा जाए। पुरुष कुहा जाए। पुरुष जो कथोपकथन शैली माने आमरि भितर जो कथोपकथन शैली रु ही पुरुष बाहरी थाए। आउ सेही पुरुष को साधारणतः साधारणतः 3 भाग में विभक्त करा जायछि। देखो आमे पूरा जीरो रु स्टार्ट करिया। मु जानि ये सब जिनिस तुम समस्त जानिछ। आमे जेतबेले पाठटा को पढिबा तो सीरियली पढिले जानि परिबा। कथोपकथन शैली रु ही पुरुष बाहर आसीताय बा पुरुष जो वचन कहउछ सेके तो आसीताय सेही पुरुष को साधारण 3 भाग में विभक्त करा जायछि। एटा भी समस्त जानिछ बहुत सीधा सीधा कथा ना कोन ना जो 3 भाग में विभक्त करा जायछि गोटे हला प्रथम पुरुष गोटे हला द्वितीय पुरुष आ गोटे हला तृतीय पुरुष। देखो बहुत सार बहु प्रकार कहिथिबे पुरुष चिन्हिबा पई डेफिनेशन दे माने पूरा बुझेई थिबे। तमे माने बुझिथिबो भी छोट बेलु पिला बेलु बुझिथिबो किंतु आकु जानिबार गोटे सीधा ट्रिक मु तुमको कहूचे। देखो गोटे छोटिया ट्रिक मु मो हिसाब रे बनैछि। मु जानिनी तमे माने ए विषय जानिछ कि नाही। ये जिनसटा भी तुम आगे को डायरेक्ट स्पीच इंडेक्स स्पीच इंग्लिश रे करूछ किंबा तुमर जो उड़िया रे भी जो कर्तृवाच्य बा कर्तावाच्य करूछ सेते बेले भी आकु तमे व्यवहार करि पारि। तो ये हला हमर
ଏକ ଜଣେ ମହାଶୟ। ଏ ହେଲା ଜଣେ କିଏ ନା ମହାଶୟ। ଗୋଡ ଅଛି, ହାତ ବି ଅଛି। ଇଏ ହେଲା ଜଣେ ମହାଶୟ। ୟାଙ୍କ ନାଁ ଦେଲି ମୁଁ ରାମ। ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ। ଦେନ୍ ଏ ହେଲା ଆଉ ଜଣେ ମହାଶୟ। ଏ ହେଲା ଆଉ ଜଣେ ମହାଶୟ। ୟାଙ୍କର ବି ହାତ ଗୋଡ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ଦି ଜଣ ମହାଶୟ। ୟାଙ୍କର ନାଁ ବି ହେଲା ହରି। ୟାଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ହରି। ଇଂଲିଶ ଲେଖୁଛୁ ବୋଲି କିଛି ଭାବିବନି, ଓଡିଆରେ ବି ଲେଖି ପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛାଡ, ସେଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟର ନୁହଁ, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଇସ୍ୟୁ କରିବା ନାହିଁ। ତ ଗୋଟେ ହେଲା ରାମ, ଗୋଟେ ହେଲା ହରି। ତ ରାମ ଗୋଟେ ହରିକି ଗୋଟେ କଥା କହିବ। କଣ କହିବ? ରାମ ଆଜି ହରିକି କହିଲା, ଆଜି ଖରାବେଳେ କଣ ଖାଇଛ? ତ ଇଏ ପଚାରୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ତ ବକ୍ତା ଯିଏ କହେ, ହେଲା, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ଯିଏ କହୁଛି, ତ କହୁଛି କି ରାମ। ଇଏ କହିଲା, ଇଏ କହିଲା ନା ନାହିଁ? ୟାର କଥାଟା ଏମିତି ଯାଉଛି, ବାଣୀଟା। ତ ଯିଏ କହୁଛି, ଯିଏ ବକ୍ତା, ସର୍ବଦା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ହେଇଥାଏ। ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯିଏ କହେ ସିଏ ସର୍ବଦା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ସେ ରାମ ହଉ, ହରି ହଉ, ଶ୍ୟାମ ହଉ, ଯିଏ ବି ହଉ। ଇଏ କହୁଛି ବୋଲି ଇଏ ଶୁଣୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିବା ଲୋକଟି ସର୍ବଦା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ତାହେଲେ ଯଦି କହୁଥିବା ଲୋକଟି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକର ଚିତ୍ର ବିଷୟଟି କରିଛେ। ସେ ହଉଛି କିଏ? ଶ୍ରୋତା। ଇଏ ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ଇଏ ସେତେବେଳେ ଶୁଣିବ। ଇଏ ଶୁଣିଲା, କାନେଇଲା। ତ ଇଏ ଯୋଉ ଶ୍ରୋତାର କଥା କହୁଛି ମୁଁ, ଶ୍ରୋତା, ଶ୍ରୋତା ହେଲା ସର୍ବଦା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ। ମନେ ରହିବ, ଶ୍ରୋତା ହେଲା ସର୍ବଦା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ କିଏ ହେଲା ନା ଶ୍ରୋତା। ବୁଝି ହଉଛି ତ କଥାଟା? ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ କିଏ ହେଲା? ଯିଏ କହିଲା। ରାମ କହୁଛି, ସେ ହଉଛି ବକ୍ତା, ସେ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ହରି ଶୁଣୁଛି, ସେ ହେଲା ଶ୍ରୋତା, ସେ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ। ତ ତମ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଥିବ କି ସାର୍, ଆମକୁ ବକ୍ତା କହିଦେଲ, ଆମକୁ ଶ୍ରୋତା କହିଦେଲ, କି ଇଏ କହିଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଇଏ କହିଲା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ତାହେଲେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ କଣ? ନା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ହଉଛି ଏଇ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ। ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ। କିଛି ବି ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଖାଇବା ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଶୋଇବା ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, କି ରାମ ଆଉ ଦି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଉ କଥା ସେ ହଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବିଷୟ ସେଇଟା ହଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି ତମର ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ପ୍ରଥମେ ପୁରୁଷ ଚିହ୍ନ, ପୁରୁଷ ଚିହ୍ନିଲା ପରେ ତାପରେ ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମକୁ ଚିହ୍ନିବ। ବୁଝିଗଲା? ବୁଝିଗଲା କି ନାଇଁ? ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ କଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ କଣ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ କଣ, ତାକୁ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଲେଖେଇ ଦଉଛି। ତ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ କିଏ ହେଲା? ଇଏ ମହାଶୟ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ କିଏ ହେଲେ? ନା ଇଏ ମହାଶୟ ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ। ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ କିଏ ହେଲା? ନା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ତମର ଯିଏ ଶୁଣିଲା, ଇଏ ହେଲା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ, ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହଉଛେ। ତ ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛ ଭଲ କଥା, ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛ ମୁଁ ଆହୁରି ତାକୁ ଛୋଟ କିଛିଟା ଡେଫିନେସନ ଦେଇ ଦଉଛି, ଲେଖିଦବ। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ତମେ ପୁଣି କହିବ କି ସାର୍ କହିଦେଲେ ଲେଖିଲେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ବକ୍ତା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଶ୍ରୋତା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ବୁଝିଗଲା? ବୁଝିଗଲା ନା କାହାର ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଯଦି ବୁଝିଗଲା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କଥା କରିବା। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା, ତ ସେଇଟାକୁ ଆସିବା। କଣ ଥିଲା ନା କଥା ଥିଲା, ଯେମିତିକି ପୁରୁଷବାଚକ, ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ, ହେଲା କଣ ଥିଲା ପଏଣ୍ଟ? ପୁରୁଷବାଚକ, ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ, ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଏଇ ତିନିଟା କଥା ଥିଲା। ତମେ ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ କଣ,
ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ କଣ ଆଉ ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ସର୍ବନାମ କଣ? ତ ଜାଣିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ତ ସେତେବେଳେ ଶୁଣ ନା କଣ କହିଲା, ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡିକ ବାକ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡିକ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ ବା ପୁରୁଷବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜାଣିପାରିଛେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାକୁ ହିଁ କହିବା। ତ ପୁରୁଷକୁ ବି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରୁଛେ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ତିନିଟା ପୁରୁଷ ତମକୁ କହିଥିଲି, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ବକ୍ତା ପାଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ତାହେଲେ ତାର ବି ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ ଅଛି ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ ଏକ ବଚନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବହୁ ବଚନ। ତ ଯଦି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରେ ଏକ ବଚନ ମୁଁ ଅଛି ସେଠି ବହୁ ବଚନ କଣ ହବ, ଆମେ ମାନେ ହବ। ଆମେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ତଥାପି ମୁଁ ତମକୁ କହିଦଉଛି। ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷରେ ମୁଁ ଲଗଉଛି କଣ ଆମର ସର୍ବନାମକୁ ତାହେଲେ କଣ ଆସିବ, ତୁମେ, ତୁ ଏକ ବଚନଟା, ଆପଣ ସମ୍ବୋଧନ ଯାହା କରୁଛ ସେଇ ଜିନିଷଟା, ମଣିମା, ମଣିମା, ଛାମୁ କି ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ବହୁ ବଚନ ପାଖକୁ ଯିବି ତାହେଲେ ବହୁ ବଚନ ହଉଛି ତୁମ୍ଭେ ମାନେ। ସେମିତି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ପାଖକୁ ଆସିବି, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ପାଖକୁ ହଉଛି ସେ ହଉଛି ସେ, ଆଉ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷର ବହୁ ବଚନ ହଉଛି ସେମାନେ। ଏତିକି ଜିନିଷ ବୁଝିଗଲା କି ନାଇଁ, ବୁଝିଗଲା କି ନାଇଁ। ଯଦି ପୁରୁଷବାଚକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ସର୍ବନାମ ଅଛି ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନ ମୁଁ ର ଥିବ, ଆମେ ମାନେ ଥିବ, ତୁ ହଁ ତୁ ସେ ତୁମେ, ତୁ, ଆପଣ, ମଣିମା, ଛାମୁ ବା ତୁମ୍ଭେ ମାନେ, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ହେଲେ ବହୁ ବଚନ, ଆମେ ମାନେ ହେଲେ ବହୁ ବଚନ। ଯଦି ସେ ଅଛି ବା ସେମାନେ ଅଛି ଏମାନେ ହେଲେ, ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ଅଛି ମାନେ ତମେ ଆଖି ବୁଝିକି ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ ଲେଖିବ, କିଛି ନୁହଁ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ ଲୋକମାନେ ପଡିଆରେ ହଁ ପିଲାମାନେ ପଡିଆରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖେଳି ସାରି ଆସିବେ, ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ, ଏମିତି ପଡିବ ପରୀକ୍ଷାରେ। ତାକୁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଦଉଛି, ଲୋକମାନେ ପଡିଆରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ, ଲୋକମାନେ ନୁହଁ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ସେ ଲୋକମାନେ କହିଦେଲି ସରି, ସେମାନେ ଖେଳି ସାରି ଆସିବେ। ଟିକେ କରେକ୍ସନ କରିବ, ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ସେଟା ହଉଛି ପିଲାମାନେ। ମୁଁ କରିଦଉଛି ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ରୁ, ପିଲାମାନେ ଲେଖିବା କଥା, ଲୋକମାନେ ଭୁଲରେ ଲେଖିଦେଲି। ଛାଡ ଛାଡ, ପିଲାମାନେ, ପିଲାମାନେ ପଡିଆରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖେଳି ସାରି ଆସିବେ। ଯଦି କାହା ଉପରେ ଆସିଲା ସେମାନେ, ଏ ତଳେ ଗାର ପଡିଥିବ ସେମାନେ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ, ଆଖି ବୁଝିକି ଅପସନରେ ଥିବ, ଗୋଟେ ଥିବ ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ, ଆଉ ଥିବ ବାକି ଗୁଡାକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ, ଏମିତି ଥିବ, ଲେଖିଦବ। ସେମିତି ଥିବ ସିଏ ମୋର ଭଉଣୀ ହେଲା, ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସ, ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ, ମଣିମା, ଛାମୁ, ଗୁହାରି ଶୁଣ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥାଟା, ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଛି, ମଣିମା, ଛାମୁ, ଗୁହାରି ଶୁଣ, ଗାର ଥିବ କୋଉଠି ନା ମଣିମା ଛାମୁ ତଳେ। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ, ଏହା ହଉଛି ତମର ପୁରୁଷ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ସର୍ବନାମ, ଏମିତି ଭୁଲ ନ ହୁଏ। ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡୁଛି ଆଖି ବୁଝିକି ଲେଖିବ, ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ। ଗଲା, ଆହୁରି 6ଟା ପଢିବାର ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ବସ, ଆହୁରି 6ଟା ଜିନିଷ ପଢିବାର ଅଛି, ଖଣ୍ଡିଆ ବି ହେଇନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସୁଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ, ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ତମର ପୁରୁଷବାଚକ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତମେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ପାଠ ନ ବୁଝି ପାରିବ, କ୍ଲାସକୁ ପୁରା ଭାବରେ ଦେଖିବ। ଯଦି କ୍ଲାସ କୋଉ ଜାଗାରେ ବି ବୁଝିପାରୁନ ମତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଟିକେ ଲେଖିଦବ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମକୁ ବୁଝେଇଦେବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି କି ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟି 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 କରି ବୁଝେଇଦେବି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ, ନହେଲେ ସେଇ କମେଣ୍ଟରେ ବି ତମକୁ ଲେଖିକି ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବି।
तो सीधा सीधा कथा डेफिनेशन आ किछि नो जेउ सर्वनाम पद गुड़िक जेउ सर्वनाम पद गुड़िक प्रश्न पचारिबा उद्देश्य रे प्रश्न पचारिबा उद्देश्य रे व्यवहार होइथाय ताहाकु ही प्रश्नसूचक बा प्रश्नवाचक सर्वनाम कहाଯାଏ। उदाहरण तमे लिखि परिबो कोन ना किए कोन काहार काहींकी केउठी एइगुडा ही प्रश्नसूचक सर्वनाम किछि न किए कोन काहार काहींकी केउठी एइगुडा होछ तमरो प्रश्नसूचक सर्वनाम। तो ताकू आउ टिके भलो से बुझेଇବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟରେ ଏମିତି ଲେଖିଥିବ ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ତୁମର ନାମ କଣ ତୁମର ନାମ କଣ ତୁମର ଘର କୋଉଠି तो ए जगह रे एमिति गार पड़िथिबो कोउठी पड़िथिबो कोन तळे गार कोउठी थरे गार ये होछ तमरो कोन प्रकार सर्वनाम आखि बुझी के लिखिबो ये होछ हमरो प्रश्न सूचक सर्वनाम कोन ना प्रश्न सूचक सर्वनाम। निश्चित भाव बुझीगला कथाटा प्रथम थिला पुरुषवाचक कहा कहबी ना मु थिबो नले से थिबो नले से माने थिबो न तुमे माने थिबो न एई सब जिंस थिबो आ गोटे एक्स्ट्रा जिंस कहितली मणिमा कहबो छामु कहबो जदि ताहल तमे तो पुरुषवाचक व्यक्तिवाचक बा संज्ञावाचक बोली कहि पाइबो। एठी आसिला प्रश्नवाचक सर्वनाम का कहबो ना प्रश्न पचारिबा उद्देश्य रे जदि मु को सर्वनाम को व्यवहार करूची ताहल ताकू मु कहबी प्रश्न सूचक सर्वनाम। निश्चित भाव बुझी हेतिबो यदि बुझी हेची परवर्ती टॉपिक को आसीबा परवर्ती कथा आछी निर्देशात्मक सर्वनाम कोन निर्देशात्मक सर्वनाम कोन रहबो तो निर्देशात्मक सर्वनाम कोन ना एई क्वेश्चन ले ही ऑप्शन ना जो हेड पॉइंट रे ही आंसर अछि जो पदटी वाक्य को निर्देश दउथबो बुझी पड़छ कि नहीं तो लिखिबो एमिति जेउ पद गुड़िक वाक्य रे व्यवहृत होई विशेष्य पद को निर्देश प्रदान करंती ताहाकू निर्देशात्मक सर्वनाम कुहा जाए कौन कुहा जाए निर्देशात्मक सर्वनाम कुहा जाए। तो विशेष पद केमिति तुम उदाहरण माने निर्देश दबो ना उदाहरण हला प्रथम जानो ए एही जहा ताहा एणु तेणु एमंत तेमंत एपरी सेपरी एगुडा खोज तमर निर्देशात्मक सर्वनाम जेमिति दुई तीन ता उदाहरण म तुम वाक्य रे लिखि दउची उदाहरण होची एपरी घटना माने तुम संकेत दउथबो देखौथबो एपरी घटना केबे घटी नाही एपरी होची तमर निर्देशात्मक
ଏହି ଫଳ ମାନେ ଫଳକୁ ଦେଖୁଛୁ ଏହି ଫଳ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ଏ ଲୋକଟି ର ଚରିତ୍ର ଭଲ ନୁହଁ। ଏ ବୁଝି ହଉଛି? ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଯାହା ତାହା କର ନାହିଁ। ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଯାହା ତାହା କର ନାହିଁ। ଯାହା ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ। ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ଏମିତି ଥିବ ଏପରି ତଳେ ଗାର ଥିବ କିମ୍ବା ଏହି ସରି ହଁ ଏପରି ତଳେ ଗାର ଥିବ, ଏହି ତଳେ ଗାର ଥିବ କିମ୍ବା ଏ ତଳେ ଗାର ଥିବ କିମ୍ବା ତମର ଯାହା ତାହା ତଳେ ଗାର ଥିବ, ତମେ ଆଖି ବୁଝିକି କଣ ଲେଖିପାରିବ? ଏପରି ହଉ, ଏହି ହଉ, ଏ ହଉ, ଯାହା ତାହା ହଉ, ବାକି ଯଦି ସବୁ ଲେଖିଛି ଏଣୁ ତେଣୁ ଏମନ୍ତ ଏପରି ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଯଦି ଅଛି ତମେ ଆଖି ବୁଝିକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ ଲେଖିପାରିବ। ବୁଝିଗଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେଟା ଗଲା? 3ଟି। ଆହୁରି ଆମ ପାଖରେ କେତୋଟି ଅଛି? 4ଟି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ବୁଝିବା। ଆହୁରି ବି 4ଟି ଅଛି, ବୁଝିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପେକ୍ଷିକ ବା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖିବ। ଆପେକ୍ଷିକ বা ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଭାଇ ଆପେକ୍ଷିକ ବା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ କଣ? ନା ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦଟି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ ବା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯେମିତି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବାକ୍ୟ ବା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ବାକ୍ୟ ଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଅସ୍ୱାଧୀନ ବାକ୍ୟ ବା ଯୋଉ କହୁଛି ନିର୍ଭରଶୀଳ ବାକ୍ୟ ଥିବ। ଯାହାର ଲୁଣ ଖାଇବ ତାହାର ଗୁଣ ଗାଇବ। ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟା ଲେଖି ଦଉଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ହବନି, ତଥାପି ମନେ ରଖିଥିବ। ଯଦି ବାକ୍ୟଟି କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ପଢା ତ ହେଇନି ସେ ବିଷୟରେ, ମନେ ରଖିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ପଢିବ ଜାଣିବ। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, ଯଦି ବାକ୍ୟଟି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆଖି ବୁଝିକି ତମେ ମାରିଦବ ଆପେକ୍ଷିକ ବା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ। କେମିତି ନା କେମିତି ମୁଁ ଡେଫିନେସନ ପ୍ରଥମେ ଲେଖୁଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଲେଖିବି। ନା ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି ବା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତାହାକୁ ଆପେକ୍ଷିକ ବା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦବା, ଯେମିତି ବୁଝିପାରିବେ। ଉଦାହରଣ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଥାଅ, ତମେ କହିଦେଲେ ଯଦି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଆଖି ବୁଝିକି ମାରିଦବ ତମେ କଣ ସେଟା ଆପେକ୍ଷିକ ବା କଣ ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ। ତ ଦେଖ କେମିତି ନା, ଯଦି ଅଛି ଯେ, ସେ, ଯେପରି, ସେପରି, ମାନେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଦିଟା ରହିଥିବ ହେଲା। ଯାହାର, ତାହାର ବା ଯେତେ, ସେତେ। ବୁଝି ହଉଛି ଜିନିଷଟା? ବୁଝି ହଉଛି କି ନାଇଁ? କଣ କହିଲା ନା, ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ଗୁଡିକ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି ବା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ
संबंध रक्षा करिथांती ताहाकु आपेक्षिक बा संबंधवाचक सर्वनाम करिथांती। जहाक मु छोटिया उदाहरण टा देले, जदि जटिल वाक्य अछि जानिबार उपाय होउची यदि कोन अछि ना जटिल वाक्य वाक्यटी जदि जटिल वाक्य अछि ताहाकु हि आमे आपेक्षिक बा सब कोन कहली ना संबंधवाचक सर्वनाम बोली कहिबा। उदाहरण होउची जे से, जेपरि सेपरि, जाहार ताहार, हला जाहार ताहार, जेते सेते, एई कथा ताकु आउर भल भाबरे वाक्य लिखले जानि परिबो कोन कहूची जटिल वाक्य रे कोन ना गोटे होउची निर्भरशील वाक्य आ गोटे होउची स्वाधीन वाक्य। तो उदाहरण आउ टिके भल भाबरे लिखि दबा ना जाहार लूण खाइबो ताहार गुण गाइबो। सबले मन रखिबो उदाहरण टा केबे भूलिबो नहीं। उदाहरण होउची सबुठ मेन जिंस। उदाहरण जदि मन रखिथिबो परीक्षा रे केबे केबे तो एउटु ही डायरेक्ट उदाहरण तमरो पडिजिबो। रामर कथा जेपरि ता भाईर तार भाईर कथा सेपरि। जे देश जाई से फल खाई, जे देश जाई से फल खाई। आमे वाक्य पन जाइने, वाक्य पन गले सरल सरल वाक्य, जगिया वाक्य, जटिल वाक्य निश्चित भाव जानिबा। तो एठी जानि गलो जाहार अछि ताहार अछि। देखो एठी की जाहार लूण खाइबो ताहार गुण गाइबो। गोटे स्वाधीन जाहार लूण खाइबो अपेक्षा कर रहउछि। द्वितीय वाक्य एटा पराधीन वाक्य। द्वितीय ताहार लूण गाइबो सेटा होउछि तम स्वाधीन वाक्य। रामर कथा जेपरि तार भाईर कथा सेपरि। रामर कथा जेपरि कहि कि एठी कोन रहि जाउछि ए हला तमर कोन डिपेंडेंट बा निर्भर जोग्य वाक्य। जेपरि सेपरि जे देशे जाई से फल खाई, जे देशे जाई से फल खाई, से फल खाई होउछि तमर कोन स्वाधीन वाक्य। जे देशे जाई जे होउछि तमर कोन जे आ से, जेपरि सेपरि, जाहार जाहार ताहार। एई जानि पड़थुओ सब जिंस पूरा भल भाव लेखा हे गला। ये हला तमरो कोन कहिली ना तमरो आपेक्षिक सर्वनाम मन रहिला। ए हला तमरो कोन ना आपेक्षिक सर्वनाम। तो परवर्ती स्टेप को आसिला। परवर्ती स्टेप रे आसिला कोन ना निर्णायक सर्वनाम बा समष्टिगत सर्वनाम। कोन ना निर्णायक बा समष्टिगत सर्वनाम। तो निर्णायक समष्टिगत सर्वनाम कोन तारा मुझे बुझे दियंतु। निश्चित भाव बुझेबी काहे बुझेबी। निर्णायक समष्टिगत सर्वनाम जतबे कहूची तो मन रख जो सर्वनाम पद वाक्य रे व्यवहृत होई विशेष्य पद को निर्णय करिबा सहित समष्टिगत अर्थ परिप्रकाश करे ताहाकु निर्णायक सर्वनाम कहबा। प्रथम डेफिनेशन टा लिखि दउची तापरे बुझेबी कोन कहूची ना पूरा वाक्य को दर्शाइबा सहित तार समष्टिगत अर्थ बुझेबा। जेमिति कहिबी सुर व वीर उभय एका श्रेणी रे पढ़ंती। तमने कहा कहली सुर और वीर गुडे जहा ऊपर वाक्य निर्भर करुछि से विशेष्यटा को कहूछि। विद्यालय रे जते कार्य अछि सुर समस्त कार्य करिथाउ। ता माने कहा को पूरा समस्त कार्य कथा कहूछि। बुझी पड़छ नै पूरा समस्त जिंस के बुझौछि ताहाको निर्णायक बा समष्टिगत सर्वनाम कहते। यथार्थ तमे लिखि परिबो जेउ सर्वनाम पद वाक्य रे व्यवहृत होई विशेष्य पद को निर्णय करिबा सहित तार समष्टिगत अर्थ को परिप्रकाश करिथाए। तेबे ताहाकु निर्णायक सर्वनाम कहते। कोन ना तेबे ताहाकु निर्णायक
सर्वनाम बोली कुहा जाए। यथा तुम उदाहरण लिखि परिबो, उदाहरण जेमिति मु कहूची, उभये प्रत्येक सबु प्रत्येक सबु आउ कौन ना अन्य आर आर आउ कौन ना अपर एगुड़ा सब ताको वाक्य लेखि देखा केमिति होउछि। तो वाक्य लिखुची तो लिखिब एमिति जो कथा कही तुमको सुर ओ वीर उभय एका श्रेणी रे पढ़ंती। सुर ओ वीर उभय एका श्रेणी रे पढ़ंती। उभय एका श्रेणी रे पढ़ंती। द्वितीय रे लिखि परिबो अन्य लोक को सम्मान देले निजर सम्मान बढ़े। तो आ गोटे भी लिखि परिबो अपर व्यक्तिर दुख अरे जे दुखी अपर व्यक्तिर दुख रे जे दुखी से ही प्रकृत साधु। से ही प्रकृत साधु। टिके नॉइज डिस्टर्ब हो जे दुखित छोट पिला माने खेलुचंती। तो एठी कोन अछि उभय, एठी कोन अछि अन्य, एठी कोन अछि अपर, जहा कि पूरा वाक्य को दर्शाउछि बा निर्णय करूछि पूरा वाक्य को बा विशेष्य को। सेथि पई ताको हमें कहबा कोन ना निर्णायक सर्वनाम बा समष्टिगत सर्वनाम। निश्चित भाव बुझी पाइलो। आ दुईटा सर्वनाम अछि तापर आज क्लास को वाइंड अप करबा। निश्चित भाव सब बेले गोटे गोटे टॉपिक में चलिबा। आ गोटे आसला तमर कोन ना आत्मवाचक सर्वनाम, आत्मवाचक सर्वनाम बा गुरुत्वारोप सर्वनाम। सर्वनाम तो आत्मवाचक सर्वनाम और गुरुत्व आरोप सर्वनाम कौन ना जो सर्वनाम वाक्य रे व्यक्ति विशेष परिवर्ते निजे निजकू आपे आपना को स्वयं को मा निजकू सब बेले कहथो यदि कहूची ताहाले ताहाको आमे कहिबा कोन ना आत्मवाचक सर्वनाम। तो लिखि परिबो जेउ सर्वनाम पद जेउ सर्वनाम पद वाक्य रे कौनसी व्यक्ति विशेष परिवर्ते कौनसी व्यक्ति विशेष परिवर्ते निजे निजकू आपे आपना को स्वयं प्रभृति रूप रे व्यवहृत होई थाए ताहाकू ताहाकू कौन कहबो ना आत्मवाचक सर्वनाम बोली कुहा जाए। डिस्टर्ब हबनी बोली राति 10टा परे मु क्लास करूची तथापि भी छोट पिला सोई नांती खेलुचंती कोन करि परिबा। ओके ठीक अछि। तो एई जिंसरा तळ मु कहिली तार उदाहरण गोटे दिटा लिखि दबा। तो लिखिबो एमिति मधु मधु आपे आपना को संशोधन कर आपे आपना को तळे ज्ञान। द्वितीय कथा होछि भगवान स्वयं निजर स्वरूप देखाइले। भगवान स्वयं निजर स्वरूप देखाइले। बुझी पारछो कि नहीं? तो एगुड़ जानी पारुथबो को जो आपे आपना को कह किबा स्वयं निजर को एगुड़ा होछि तमरो आत्मवाचक बा गुरुत्वारोप सर्वनाम। आ पर क्वेश्चन आनिबी विशेष विशेषण सर्वनाम अव्यय क्रिया जतबेले सब गुडाक सरी जाइथिबो तापर मु गोटे
टोटाल गोटे 100टा क्वेश्चन आनिबी पद उपरु ता जोथरे विशेष्यर क्वेश्चन थिबो विशेषण क्वेश्चन मिक्स थिबो सर्वनाम रो क्वेश्चन थिबो अव्यय रो क्वेश्चन थिबो आनिबी निश्चित भाବରେ छानिया होनी तुम भाबनी जे मु छाडी देबी तुमको मु तुमको प्रथम रु कहिची मु होची एमिते एक शिक्षक जते पर्यंत गोटे पिला तार समस्त प्रॉब्लम को सॉल्व करनी मु ताको छाडी देनी कमजोर स्टूडेंट के हाथ में कभी नहीं छोड़ता हूं ओके लास्ट आजिरो समुच्चयी सर्वनाम समुच्चयी सर्वनाम आजिरो शेष सारिबा आम पांचटा पद विषय कथा होइतले विशेष्य सर्वनाम विशेषण अव्यय क्रिया वर्तमान द्वितीय नंबर चलीची तापर पुनी विशेषण आसीबो अव्यय आसीबो क्रिया आसीबो हला समुच्चयी सर्वनाम पूरा डेफिनेशन सहित तुमको लिखुची तमे भी आपको नोट कर नै पारिबो परवर्ती समय पढ़ी पारिबो आराम से बुझी पारिबो पूरा माने छोट छोट जिनिस तुमको लेखि कहूची ताकुरे देखिबो समुच्चय सर्वनाम रो अर्थ होउची जो सर्वनाम पद विशेष्य पद परिवर्ते व्यवहृत हेबा सहित दुईटी वाक्य को संयोग करे बस सीधा सड़क भाव तुम कहि परिबो गोटे जदि यौगिक वाक्य कथा कुआ जिवो यौगिक वाक्य सेठी कहितली कोन ना जटिल वाक्य काहाकू आपेक्षिक बा संबंधवाचक शब्द को कहितली यौगिक वाक्य एठी कहिली ना सेठी कहितली जटिल वाक्य एठी कहिली यौगिक वाक्य तुम डेफिनेशन ता लिखि परिबो जेउ सर्वनाम पद विशेष्य पद परिवर्ते व्यवहार होई दुईटी वाक्य को संयोग करिवारे सहायक होई थाए दुईटी स्वाधीन वाक्य हला ताहाकू समुच्चयी सर्वनाम कहा जाए कौन कहा जाए समुच्चयी सर्वनाम कहा जाए निश्चित भाव मन रहिबो कौन कहली जो सर्वनाम पद विशेष पद परिवर्ते व्यवहार होई दुईटी वाक्य को संयोग करे दुईटी वाक्य दुईटा जाक को वाक्य ना स्वाधीन वाक्य जदि पराधीन वाक्य बा निर्भरशील वाक्य हबो ताहले सेटा हे जिवो तमरो कोन जटिल वाक्य बा सेटा हे जिवो तमरो आपेक्षिक बा संबंधवाचक सर्वनाम सहायक होई थाए ताहाकू समुच्चय सर्वनाम कहते निश्चित भाव बुझी पारथिबो मु उदाहरण लिखि दउची जा फल आउरी भलो भाव तुम बुझी पारिबो हला उदाहरण होउची कोन ना एमिति छात्र केही नहीं जे सफलता पाइबाकू चाहे नहीं बढ़िया उदाहरण भी ना एमिति छात्र किए नहीं तमे कहबो सर किए भी सर्वनाम हबो हबो एमिति भी सर्वनाम हबो हबो मना करू किंतु ए जगह तुम गार पड़िथिबो जे तळे जे एमिति छात्र केही नहीं जे जीवन रे सफलता पाइबाकू चाही नहीं तो किए आसीबो जे हेला तमरो समुच्चय सर्वनाम तो सेमिति आउ गोटे लिखि परिबो ईश्वर एठी सेठी सबुठी अछंती एठी सेठी तळे घर एमिति लोक केही नहीं जे जीवन रे केबे मिछ कहि नहीं तो यही सब जिनिस जितेबाला गोटे पद दुईटा वाक्य को जोड़बारे साहाय्य करे दुईटा पद को दुईटा वाक्य को जोड़बारे साहाय्य करे आखे बुझी ताको लिखि परिबो तमे समुच्चय सर्वनाम आशा करूची आज क्लास समस्त को बहुत ही बढ़िया लगी थी यदि समस्त को भल लगी टिके क्लास को समान कथा लाइक करदब शेयर करदब आ जदि मो प्रति टिके भल पाइबा थाए ताहले सब्सक्राइब करदब मु कथा दउची खाली ओडिया नुह मु कथा दउची खाली ओडिया नुह मु जो जो टॉपिक रे पारंगम सब टॉपिक रो क्लास फ्री रे ही यूट्यूब रे देबी विथ फुल कंटेंट जो कंटेंट पई तमे हजार हजार टंका सारुच सेही कंटेंट मु फ्री रे प्रोवाइड करिवि जेमिति ओडिया कुह जीएस रो समस्त पेपर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स या परे स्टैटिक जीके रो भी समस्त टॉपिक पढ़े देबी या परे जदि किए टीचिंग सेक्टर बिलोंग्स करूच टीचिंग एप्टीट्यूड भी मु पढ़े देबी एतिकी जिनिस जो माने भी
ପଢୁଛ ଏତିକି ଜିନିଷ ଉପରେ ମୋର ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛି ଯେ ତୁମେ ମତେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅ। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ଫ୍ରିରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ ହବ। ପ୍ରଥମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପଢେଇବି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ କ୍ଲିୟର କରେଇବି, ତାପରେ କୋଶ୍ଚେନ କରେଇବି। କଥା ଦଉଛି ଶେଷ ବେଳକୁ ମାନେ ବହୁତ କମ ଦିନ ଭିତରେ ସାରିବି, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ଟାଇମ ହଉନାହିଁ, ସମୟର ବହୁତ ଅଭାବ। ଯେତେବେଳେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ ହେଇଯିବ, ମୋ ଦେହ ଠିକ ହେଇଯିବ, ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ବହୁତ ଦିନକୁ 2ଟା 3ଟା କ୍ଲାସ କରିବି, 2ରୁ 3ଟା କ୍ଲାସ କରିବି। ତମମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ତ ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଟିକେ ଲାଇକ୍, ଟିକେ ସେୟାର, ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ, କ୍ଲାସ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ସାଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମିଠା ମିଠା କମେଣ୍ଟ ବି କରିଦବ। କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ତ ଏତିକି ହିଁ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଏଇଠି ହିଁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ସେସନ, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଦିନରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହିବା। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତୁମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାର୍। ନମସ୍କାର।